tanan? Hallelujah. Ako kinangyan ang tanan na rin ito. Praise the Lord. Hallelujah. So, kinsay anda mo simba sa atong buhay na Diyos. Are you ready to praise God tonight? Amen. So, para na magagawin sa puno na mga pastors, 2 or 3 gathered in His name, there am I in the midst of them. Ito ng pulong sa Ginoo. So, karon na kagawin kung sa may atong mga gipagbati sa lawas, kung sa atong mga problema sa balay, kung naatay mga gipaguna-una, karon ato na siya i-set aside. Because karon na kagabiyon, ato simbahon, dahigon ang atong buhay na Diyos. Amen? So karon na kabuhag kagabiyon, church, can you just lift your hands towards heaven? Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, karon na kagabiyon, Diyos. Ikaw, Lord God, among simbahon yung mga dapat. Ikaw, Lord God, among dahigon. Ikaw, among Lord God, ipataas, O God. Salamat ko, Diyos, na ang mga pagdayig, magsimba, Lord God, imong dawanan, Lord God. As we're going to lift our hands, lift our praises to you, Lord God, and everything will reach your throne, Lord God. We thank you, Lord God. We give you praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Let's praise God. Oh, we praise you, Jesus. I'm praising the
Lord, in whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heavens above. Oh, great is the Lord, most worthy of
things that you have done and to the things that you're going and about to do to each and everyone's life tonight, O God. Thank you, God, na nakagabi, ikaw magpapili ni David. Ikaw mag-saturate sa imong presensya ni David, O Diyos. Salamat sa imong puli, salamat sa imong bihong na kadiri ka na. We thank you, we praise you, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Good evening, church. Mayang gabi, mga inson. Na-bless ba ta sa atong praise and worship tonight? Salamat sa Ginoo nga kita na po yung karampulan, no, sa share sa Word Wednesday. So, daghan ang magmawali. So, karong gabi, punapod ang natasa, no? So, but before that, mag-ampo ta. Father in heaven, we thank you, Father God, for tonight. Thank you for this wonderful opportunity, Father God, na maminaw kami sa imong pulong, Father God. Pag-agliya mo muna-una o kasing-kasing, Lord. Whatever yung pagtudlo karong kagabiyon, handang kami Ginoo ang dawat ni sa ngalan ng Ginoong Kristo Jesus. Amen. So, na wala atong mga pastors, as we all know, na sila sa Manila karon, sa New Life Main, kay naay Pastors Conference. So, I think tulo lang sila, si Pastor, si Pastora, si Shing Shing. No? Tonight, allow me to share to you ang title ani is Born for a Purpose, Living According to God's Design. So, mo aning gi-impress sa Ginoo nga word na to karong gabi. So, from Jeremiah chapter 1 verse 5, giingon diri, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations. So, kanino yung no? Say, mga question ka ba nga, anong naata karon sa kalibutan, no? So, karon nga idana ako for more than 30 years na, something, pag-organic na. So, for more than 30-ish, so, medyo nasabta na ako sa karon nga edad. Pero kato sigurong gamay pa ta, bata pa ta, no? So say mag-wonder ta, ganong na ako sa kalibutan. Kasi akong purpose ani nga na. Of all the people, di ba, kung kana grabe ka curious nga may ba? Ganong ako, si Jim, ganong Jim, akong pangalan. Kanya, sa kadaghan-daghan na pwedeng matao, di ba? Tanaw-tanaw ko sa miaging simana lagi. Like, katong sa science, sperm, kadaghan-daghan, naglangoy, billions, trillions, billions. Pero isa ra gyud ang emerge nga victorious, which is karon mo to ako. I think the same sa inyo, di ba? So, mo sa na amoy nahimong victorious. So I think tagusa ka nato na may purpose ngano sa all the billions kita mo'y napili, kita'y nahimo or nahimugso. So many people ask today, why I am here? So, what's the purpose of my life here on earth? So, the Bible clearly shows that we are not mere accidents, but divinely created with a purpose. So, dili kita aksidente nga may soon nga natao diri sa kalibutan. So, usahay, no? Correct me if I'm wrong. Usahay na yung panahon na madunggan ako, mga bata pa sa una nga, ikaw bataan ka, huwag kay kapuslanan. Di ba? Na sana, so mga parents, ato yun yung usahay bantayan nga, usahay na yung mga malagot ta, grabe na ito kasukot, usahay makasulti na words nga hurtful na ba? Di ba? Usahay, di na ito mabantayan na itong istorya, usahay nasakitan na ito. So, karon pagbasa na ako ani, mali na ito nga, wait, ito, kapuslanan ng bata ka, di ba? Sige kang katulog, sige laag, wag yung kapuslanan. O, pagdako di ay, usahay, nahimo pang, nahimo ng engineer, nahimong breadwinner sa pamilya. Ang uban, nagdala og panon, dala og church, pastors. O di ba? So,
dili gyud usahay ang atuang mga words nga nasulti primero is mao na mahimong tuloy-tuloy na. So atong i-review atong magalingon labi na masulti tag moinganan nga pamulungan. So God designed each of us intentionally. So gidisenyo gyud sa Ginoo matag usa ka nato, di ba? Like a pastorets. Gidesign siya karon, gidesign sa Ginoo nga puhon sa iyang 30 years siguro 30 years pa basta. 30 plus kay karon, no? Himo siya pastor, himo siya teacher. So naay kanya-kanyang purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. God designed each of us intentionally for His glory and His mission. Kay doon na siya intention, doon na siya purpose sa atong kinabuhi. So, God created us with purpose. We are created in His image. Sa Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, my son, this means we carry the likeness of God. Ang likeness or kaparehas mo kung sa mala sa Bisaya, likeness, di ba? Parehas. O same. Sounds like, di ba? So, His character. Kung sa may character sa Ginoo, loving, compassionate, gracious, just and righteous, faithful, maluluyon, matinabangon, di ba? Mo na yung character, mahinampuon, di ba? Di ba? Bisan si Jesus, God-pray siya always to the Father, and then and His potential to reflect Him in the world. So through the word, through the ministry, pagkatag sa maayong balita, pagtudlo sa church, bisan sa una kay Jesus, natudlo sa bisan asa nga lugar, di ba? Bisan sa boat, dito sa mga kahoy, asa nga lugar na pagtudlo. So, himo ta in the image of God, in His image. So, kita, ang Ginoo kuno, through sa tao, through kita, mo reflect ang imahe sa Ginoo, ang mga buluhaton or binuhat or mga buhat sa Ginoo mo reflect dinhi sa atoa. So, His potential to reflect Him in the world. So, our existence is not random. Mano yung kedua? Our existence is not random. So, sa Psalm 139 verse 13. Psalm 139 verse 13. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ingon si David, kani nga sa kang David ni nga naka-attribute. So, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ingon si David. So, kani, you knit me. Akong i-search ni knit. Kung sa Bisaya, ang sa ni gansilyo, gitahi, di ba? To make by interlocking loops of wool or other yarn with knitting needles or on a machine. So God was personally involved in your formation. So mao ni siya, ingon si David, you created me in my inmost being. Ang ilaluman sa akong pagkatao, imong gitahi ko nga mabuo sa ako ang mother's womb. Bisaya galong-galong. So God personally involved you. God was personally involved in your formation. So kitang tanan tagusa ka nato mo ni ang pasabot nga diha gyud isa-isa ta lain-lain ta disenyo, lain-lain ta og personalidad, unique, lain-lain ta gitsura pero magkaparehas. Murag nagka-symbolize ikan yapon sa Ginoo. Lain-lain lang ta gitsura aron mailhan kasi siguro pareha ta gitsura tanan. Maglibog ta kinsa si Petrus diri, kinsa si Cyrus diri. O di ba? So mao kini ang disenyo sa Ginoo. And even sa ato ang mga buhat, ato ang profession, ato
atong trabaho no, naay magkaparehas pero kadaghanan sa ato lain gyud og trabaho. No, ako bubungkal ko dito, tigpala ko dito sa ganito. Si Mami nasa office, si Pastor nasa school, si Kate, si Brad Pitt nasa balay. Di ba, Brad? Nurse balay. So, ako ba, nagtinda, nagnegosyo, sa gawas. So, you are uniquely designed for a divine reason. So, kita ang tanan, doon na uniqueness pagkabuhat sa ato kung nakadesinyo sa purpose sa Ginoo. So, our primary purpose and our existence here is to glorify God. So, no? So, kita ang gibuhat diri, na-I point diri nga, we are born to worship God. So, kita, ang atong primary purpose diri sa kalibutan is to glorify God. So, kini we are born to worship. Kita gipanganak aron simba sa atong magbubuhat, sa atong Creator. Diri atong tanawon sa Isaiah 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So we exist to honor, to serve, and worship God through our words, our actions, and lifestyle. So kitang tanan, itawag ta, or gihimo ta, aron magsimba kaniya. So never na ang purpose na gibuhat ng tao, basta-basta. Sige lang, buhat ng tao karon. Itong butanan diha, tanang animals, tanang tao, tanang sakyanan diri, pero ganula ba? So dili, gihimo ang tao sa Ginoo, aron dunay kita magsimba mag-glorify sa iya. So mo nang diba na dunay sa pagtudlo, sige na nato matunggan nga ang Ginoo ang tao dili destined sa yuta. Ang tao destined sa langit. Kinsay gusto ma-destined sa lupa? Amen. So wala gusto magpabilin. Bisan sa rapture siguro, kamo gusto niyo maiban pa rapture. So amen. Kitang tanan nakadestino sa langit, no? Siguro I don't know kung naabay gusto madestino magpabilin lang sa yuta, no? So everything na naa diri sa earth, atong mga kaptanan, siyempre mawala naman no? So pero ang tao ato gyud sa langit, dito gyud ta nabilong. So kung dili ta gusto mabilong dito, ay ambot kung sa inyo gusto. Kung sa atong buhato, no? So we exist to honor and serve and worship God through our words. So sa atong mga pinulungan, siyempre kami diri na ako na na-experience na tayo na naanak Surigao. Short lang. Surigao nga kanang usahay ba kanang natay matubang ang problema, no? Abdan ang problema, yung maabdan ang bagyo. And then suddenly matubang ganit ang problema, normally sa normal na tao complain, di ba? Na problema na sad, saan nga problema, grabe man kadako, anak ko nung problema saan parta di ay pinambiling or daghay bayro nun, daghay bills or na exams na kinahanglan pasaron. Uban, di see it as a problem kay di ba? Kung mapasar, okay, bakit dili? So dead-end na ba? So ang uban, murag tanaw nila obstacle ko na. So I remember nga nakatudlo ko past 10 years ago. So ma-feel na ako ang i-feel sa mga estudyante or mga maestro. Every time na na-exams, na-quiz. Para sa Cyrus, natudlo mo ko niya, di ba, Sai? So ako, gusto na ako nga mga students makapasar yun sa exam. So never po na siguro na gustong maestro kung naa sa right mind na ng mga bagsak ng mga estudyante. Of course, kinabuhay nila, balik dito sila balik na po sa next season or next semester. Mag-enroll sa balik at itong subject, di ba? So kung pwede lang, ipasar sila nga normally. Naaging mo yun.
Sir, pwede ko na lang na. So, kamo, sa inyo ang kwan. So, passing na to siya, my soul. Ikaduha, we are born to reflect His light. So, kita na tao, aron mo reflect ang kahayag sa Ginoo diri sa ato. Tungod sa pinaagi sa ato. So, in Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Matthew 5:14 to 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, we are born to reflect His light. So, mga igsoon mo na nga, usahay, kanino, volunteers, minister sa buluhaton sa Ginoo. Usahay, medyo nagyoy kabugaton ang ato ang responsibilities. Dili bukat na ano pa? Bukat siya nga literal, but ang responsibility nga gihatag or i-carry na to gikan sa Ginoo is galata sa iyahan. Galata sa iyahan. Kana naga-reflecta sa imahe sa Ginoo para sa ubang tao, pero gigamit lang ta, instrument lang ta sa Ginoo. So, kana katong mga naluya, di ba? Sa may buhaton, kauban rasad mo'y mudasig kana to maluya ta. So, mo feel tag down, natay problema di ato bang di nato feel mo simba, no? Di nato mo feel mo ampo. Naghantay bayro nun, kapahimo o balay, kapatukon o church, even negosyo na murag failing na, kahinay-hinay na huwag ka sa lugi, o nagkahinay-hinay na kalugi, trabaho nga, dihinay na itong performance ba, or even pag-spila nga, nagkagamay naman akong grado, gikan sa 90 plus, buksok naman padung sa 70. So, kita, even our pastors, really need encouragement. So, kinahanglan yun, there is someone, or there are people na kinahanglan yun nga doon ay mudasig. So, kana, kita, ihimo sa Ginoo, pagdasig sa ato ang mga kauban, pagdasig sa ato ang pamilya, sa atong parents, hilikanan, igsuon, diba? Even ato ang own magkauban sa church. So, we are not meant to hide our faith, but to let God's love shine through us. So, ikaw pa, our specific purpose is to fulfill God's calling. So, God has a plan for each of our lives, each one's life. In Ephesians chapter 2, verse 10, Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's workmanship. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. So, mone, ang Ginoo, doon ay plano sa matag kinabuhi na to. So, everyone has a unique assignment. Diba? Like karon, nata sa ministries, so most of the ministers na nag-ministry, makarelate nila, lahat ng assignment, no? So, naayon ba, sa music team, praise and worship or music ministry, ang uban, sa media, sa usher ang uban, sa children's, sa power, sa exhort ministry. So, lain-lain ta, kitagaan ta, lain-lain assignment, whether sa ministry, family, career, or even sa ato community, no? Sa uban siguro, kapitan, konsihal, sa mayor, no, governor. So ang uban sa gobyerno, work. So nadaghan sa ato diri na ako i-work sa gobyerno, sa ospital, di ba? So kita doon na gyud tay specific lain nga purpose na gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. So kani, for we are God's workmanship. Kita ang magbubuhat
or kita ang gigamit na mubuhat sa mga buluhaton. And we are created in Christ to do good works. Siyempre, dili siguro bad works, no? Result na, bad works. Dapat good works lang. So, we must discover and walk in that calling. So, our purpose unfolds as we seek God through prayer and His Word. No? Our purpose unfolds as we seek God through prayer and His Word. So, usahay, maglibog kita, usay ato ang buhaton, usay ato ang buhaton, solusyon sa atong mga problema. Mga igsoon, isa lang yun. So, before anything else, usay ato ang buhaton or atong move, usay ato ang kung success pa, before ta touch mo, before ta mo touch or move, ato yun karon na i-involve sa decision making ng Ginoo. So, iampo yun na kaya bisan kami, Mrs., every time na kami i-engage na project, i-engage na decision, so always yun na muna i-consider ang guidance sa Ginoo. So, may bawa man na to, labi na o iyang kapututon because siya naman, ang Ginoo naman mismo may mubuhat yung pagi. Di ba? Na ay times nga, nakandoy tao ingani, gusto din ako ingani dayon, makasakyanan ko, or even gusto na ko pa ako yung trabaho, kanigin na trabaho, specific ang gusto. Pero, doon na may tawag na itong will sa Ginoo. So, pag dili will sa Ginoo na para nimo, basin di ay ikapahamak to nimo nga dalan, ang Ginoo na yung mangita pagi, hindi ko yung kakalapos diha, na yung taman. So, mupaling yung ka sa akin, so dili itong mga dalan. So, every time, i-pray na ito atong mga desisyon, atong mga lakang, mas maayo yun nga doon ay guidance sa Ginoo. So, amo na nang i-practice lately, mga 2000s, 2020s, kay sa una, usahay, di ba? Side-decide lang, may una, without second thought, sige, larga. Ang ending, ito na, tunga sa laban, daghan na kayo obstacle, daghan na yung mga, di ba, signs, daghan na sinyalis na magdilig mangyundi para sa ato. Pero hindi, sige lang, pusigido ko, Lusmo, pagabot sa unahan, malik na sa agi, unahon na sa utro, so may maya na sa buhato na So, kanya may son, mas maayo yun kung ato yun i-incorporate sa atong daily life, ang pagkamahinang buon o magbasa sa word sa Ginoo. And then, obey His leading. Okay na, di ba? Kato ganyan, yung tangan, mag-pray. So after that, na-leading ang Ginoo, siyempre, atong i-discern, atong paminawan kung iyan sa Ginoo na agil ni padungan. Di ba? And use our gifts, atong mga gifts, mga regalo ba sa talents, gifts to serve others. So, makana gifts to serve others. Si Mami usahay, Pantomig Appliance Center, ako na siya i-brand filming. Ganagan ni dito sa Murag, kanang mga appliances na ay may microphone kita ganito. May tirato testingan Sige, ato mag-assist ko yung pa-assist. O pagkataon, bako ba tingong ning speaker or amplifier? Yes sir, okay. Sige, pwede ikwan. Butang niya kaning song gameplay ragon. Ikaw ako yata ng mic. Prop, dito ikaw yung nag-improve si Papa. Pagkantaon na yun, improve to. So, ikaw sige lang. Mo ganit mo man mo hangin kanta din, di ba? Nay mo kano. Pero tatod ganahan din kanta. Di na buhian ng mic. So, mga igsoon, ikaw kung nakay-gifting sa pag-preach, use it. Diba? Nakay-gift sa pag-dance, pag-play sa instruments. Kung nakay-gift sa pag-counsel, diba? Pag-patambag sa igsoon. Or gifting, may lain man. So, daghan ta, maayo ka sa negosyo, do it. So, mga igsoon, Jesus Christ, the ultimate example of purpose. Diba? So na-example yun ang Ginoo kung nganong kani atong pinabuhin dili lang kini sa lagma. Kay ngano, kay example lang yun ang Ginoo, si Jesus Christ, iyan ang yun ipadala diri sa kalibutan, ipakatawo yun niya. So,
He is the ultimate example of purpose. So sa John 18:37, ingon diri, you are a king. You are a king then, said Pilate. Jesus answered, you say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify the truth. Everyone on the side of the truth, listens to me. So, kamatuoran, naagyon, si Ginoo ang si Hesus Kristo namin, Jesus Christ na mismo, may ipadanagin sa Ginoo diri sa kalibutan. Aron pag-testify sa kamatuoran na doon naging purpose ang tao pag ipadaan diri sa kalibutan, di ba? So, Jesus Christ came, died in the Calvary for our sins to save us. So, si Jesus Christ knew His purpose. Ang iyang purpose diri is to redeem humanity. Di ba? Kaya grabe naman to. Pagkasala ang mga tao sa Old Testament, sa mga stories, katong Sodom and Gomorrah, and then came, naglaktaw-laktaw na, katong mga gera, even ang Israelites, di ba? Grabe, stubborn yun kayo. Mamaura sa modern kuan karon na gihapoy mga stubborn bisan sa una balik-balik na ning story, di ba? So likewise, we must live with intentionality, knowing our life has eternal significance. So mga igsoon, atong kinabuhi, gamay ra man gyud atong panahon diri sa kalibutan. So we know average lifespan sa tao 70 lang, di ba? Naiba mingon nga, ay, salamat, nakaabot ko 80, bonus lang yun, naka 10 years ko bonus, so, di ba? So, bubo-bubo lang yun na para sa lifespan sa tao. But importante yun nga, atong malingkuli atong kinabuhi diri sa kalibutan. So, kung itagaan na tag-chance gani nga mabuhi diri, ato na lang yun, inundon, di ba? Musunod na lang ta, let's follow Christ na lang, let's follow Jesus. Kaysa, kanang itagalaganit lang 70, let's say, average 70 years. Pero, 3/4 na, wala, puro sayang, waste of time. Kanya magkasakit-sakit na, Lord, kanigyon ako nabilin, pila na, nanay taning, no? Nanay na sa salida, cancer. Ma'am, 3 months to live na lang, 3 months. Diba? Sagaran na salida, ay Lord, kaning 3 months nabilin, ako lang ginihakan sa imo ha. Tarong na yun ko. Pero katong mga bilang to katuig, nawala niya gitarong, sayang, ay wala tinud-a. So mo ni nga, kani atong ginabuhay karon, ako na sa 30 kila na lang. 40 years dito, yan na. Dapat tarong mo na yun eh. Hindi na nato ni sayang-sayangan. Di ba? So, how to live out your God-given purpose. So, unsaon nato pag kinabuhi kaning ato ang God-given na purpose diri sa earth. So, number 1 is to surrender our life to God's will. So, kani nay ato ang kuano nga, Lord, kani among akong kinabuhi, ako na ning surrender sa imo. Whatever your will is, follow me. Sunod. Then, kadua, seek His purpose daily through scripture and prayer. So, mao na to nga, every day, mag-read ta, scripture, send 5 minutes, di ba? At least, naagi atong encouragement ba, makuha. And pray. Usahay mo sa pagampo, sa prayer, diha mabigsulti ang Ginoo sa ato. Di ba? Dili ingon physically or kanang vocally ba, nakadungog yun ta sa iyang tingog. But, doon ay sense of, sana, peace. Naay murang peace ba, ha? Dili ko sa Ginoo. Bisan problema, grabe na. Pero kabalo ko na ang Ginoo. Dili yun kapasagdan na. Naagi ni kasulbaran na itong mga problema. Kaya, naagi namin anak for 3 years. Almost every year siguro, no? Since namin yung gana na yun. I mean, since our married life, experience me og pagyo sa kinabuhi, sa trabaho, personal, no? So, but we always among give you ni kani dili lang ni kanunay, dili ni permanente.
mura isa ra ni ka part sa ato ang life chapter pero mo end ra ni ibalot nga naagi Ginoo usap ra kun ni dili gyud ni magpadayon ang sa ato. But sa kaluoy by the grace of God kanang tinuod ko nagi ka usapan, nagi ka baguhan, di gyud permanente tanan ikato ra. So ikatulo, serve others using your God-given talent. So mention na namo ganihan nga kung unsay ato ang talent nga pwede ato i-serve para sa uban, no? So we must use it in the right way, no? Then shine your light wherever you are placed. Kana kung asa tayo butang ta sa trabaho, ibutang ta sa ministry, ibutang ta sa eskwelahan, ibutang ta sa balay, o bisan sa balay or sa family. So kinahanglan nga mahimong tang kahayag, salt and light sa ato ang mga kaubanan, sa atong family, sa atong mga igsoon, even sa ato ang spouses, atong mga asawa, bana ninyo. So, ikalima, stay faithful even when life gets hard. The purpose often unfolds through our trials. So, kanang buhagit na bitaw problema, buhagit ang kalisod. So, mga na, pruning, no? Pupunta. Usahay diha ang mensahe kung sa itong purpose sa kinabuhi nga ni Agit Lawin. So, after that, grabing bagyo, diba? Usahay after sa bagyo, naay rainbow. So, dili rainbow nga maglupan-lupa sa rainbow. But rainbow means dunay purpose, dunay pag-asa, no? Natay hope sa atong kinabuhi. So, may son, we are not merely accidents, no? Sana mention ako kanina, nata sa conclusion part. You are not here by accident. So, dili ta aksidente na natao diri sa kalibutan. You are born on a purpose, for a purpose. God's purpose gives your life direction, meaning, and fulfillment. Let us live every day as people were created to glorify God and impact the world for His kingdom. Nag-ingon ang Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So mga igsoon, di nato kalimtan na whenever we feel down, whenever nga usahay feel nato nga kalaban na nato ang kalibutan, always remember na ang Ginoo gihimo ta sa Ginoo, ang Ginoo may tagiya sa atong kinabuhi. So dili nato sayangon ang every second na ato gilib diri sa earth. But we are not destined diri sa kalibutan, but we are destined in heaven. So okay ba mga igsoon? Naman tayo ng tuha karong gabi? So, talay ko lang Ginoo, thank you Lord, umano sa naman. And then, ako lang ibalik sa galit sa prayer. Praise the Lord. Manindong kitang pala ng kaigsunan. Ano na ba kayo nakapunan? Nakutlong para kagabi mo. Praise God. Let us live our lives intentionally. Mo to yung ako ang pinaka-take away. Walay aksidente na rin. So even karon, this is intentional, no? Dati lang ako hindi pang imuhon, but we chose to be here. Meaning, the intent yun nato na muarmi diri para mag-ampo, mustan sa gap. So kung nakagabi yun, atong sugdan at mga pag-ampo. Let us ignite ourselves. Let us speak in tongues, church. Atong i-ignite atong kaugalingon before taong sulod dito as atong mga key points. Atong andamon ang kasing-kasing in presenting our requests and supplications and prayers with thanksgiving before the Lord. Come on, let us speak in tongues. Ignite the Holy Spirit within you. Stora masheke keria ramandias. Soria mashea seke keria ramandias. Ora mashoria rabaseke teria ramandias. Let us pray for the people church. In this last Sunday, si Pastora nag-preach ka na about being watchful. No? So, isip church, no kasama yung suman gay na we are the salt and the light
the city on a hill that cannot be hidden. The light of Jesus Christ is within us. So let us pray for the church, dili lang New Life Surigao, but all Christian churches to stand in this last age. Na dili lamang mo avail ta sa grasya sa Dios for our own consumption, for our own family, for our own businesses, or unsay mga concerns nato. But we absorb the grace of the Lord para stand ta sa gap, being a light and a city on a hill, the salt of this generation, of this season sa karon na panahonan. So let us pray for a strong church, faithful church, ready na church, na dili lamang kung daghan sa quantity, but quality, mga kaigsunan, matured na mga churches, no? Na dili lamang mag-serve out of obligations or muanhi sa church tungod kay ordinary na muana ko dapat sa church, but simbahan, mga kaigsunan, na nag-desire yun sa presensya sa Diyos, na nakabalog yun ta sa atong authority. Siguro naandal ka na itong mga concerns na ginaldala personally or even sa atong mga relationship, but atong hinumduman na naani tawag ang Diyos na matagusakan nato. And kanina tawag na ani correlate ang authority sa Diyos sa matagusakan nato. So ato nang i-embrace ka na kagabi mga kaigsunan, that we have this authority of Christ within us. We have this power within us, that every word that will come out from our mouth has power, church, to change the situations, to change the hearts of the people. So ang pinakaunang kasing-kasing sa churches, mga kaigsunan, na ready ang church, na every time mabalik si Jesus Christ, matang usa na membro sa iyang lawas makaplaga na faithful. Let us pray. Sto ramante riaramashe, ketsay ramante. We thank you, God, Lord, for being a part of your church, our Father. Thank you, Father, and Lord, for choosing us. Lord, sa kadaghang mga tao, you chose us, our Father, to be part of your family, to be a member of your body, our Father. It is our privilege, God, Lord, to be called your daughters and your sons, our Father. And right now, Lord, we submit to you every church, Father, God, Lord. I declare, O God, Lord, faithfulness upon faithfulness sa matagkasing-kasing sa iyong makasimbahan na naman po. Klase-klase ang ginadadala, Lord, sa mga katawan. You have seen the situations of your church, O God. You have seen the struggles of your church. You have seen the cries of your church, our Father. So right now, Lord, I declare for your grace be upon us, our Father. I declare, Father God, Lord, for your strength be upon us. Restore the joy, Father God, Lord, in serving you. Restore the love, Father God, Lord, for your presence, our Father. Katong mga kasimbahanan, Father God, Lord, na nakalimutan na nilang first love, I declare restoration, O God, Lord. I declare, Father God, Lord, reconnection, our Father, that every beat of our heart, Father God, Lord, knows for you alone, O God. And I pray, Father God, Lord, that every church will fix their eyes on you, O God, bisan pa sa kadaghan-daghang mga noises sa kalibutan, klase-klase ang mga temptations na gi-offer, Father God, Lord, klase-klase ang mga distractions, O God, Lord. I declare that your church are fixed. Your church, Father God, Lord, is always seeking for you, O God, in every season, in every circumstance, sa klase-klase na mga sitwasyon sa kinabuhi. Your church will stand firmly, Father God, Lord. Your church is strong, Father God, Lord, in the name of Jesus. And I pray, Lord, this church, Father God, Lord, who are discouraged, our Father, I pray for restoration. I declare, Father God, Lord, for humility. I declare, Father God, Lord, for brokenness, O God. Lord, break their hearts, Father God, Lord, for your glory. Break their hearts, Father God, Lord, for your glory, our Father. Seeking you once again, Father God, in the name of Jesus. And I declare for unity, O God, Lord. Unite your churches as one body,
Father God, Lord, your purpose, your will, Father God, Lord, and your plans for their lives in the name of Jesus Christ. And I declare for strength, Abba Father, strength to carry the purposes, Father God, Lord, you have laid for us. Imong ilay down sa kanang I declare to sog amahan ko, to carry it out, Abba Father, to run this purpose, Father God, Lord, in our lives in the name of Jesus. Lord God, in this generation, in this last age, I declare, Father God, Lord, faithful churches, amahan ko, na every time mabalik kita, you will find, mabalik ka, Lord God, Lord, sa kalimutan, you will find us faithful, Abba Father. You will find us, Father God, Lord, prayerful, O God. You will find us, Father God, Lord, seeker of your presence, seeker of your word and your truth, O God, in the name of Jesus. Oh, Ramasheket, Seria, natin. Katong nagmasakiton physically ng mga churches, Abba Father, I declare good health, mana kanila, in the name of Jesus. Katong nagmasakiton emotionally, Lord, I declare the peace of Christ will abandon in the name of Jesus Christ. And they will be able to, Father God, Lord, be at peace, O God, Lord, that surpasses all understanding, surpasses all the situations in their lives, Abba Father, in the name of Jesus. Restore the joy in serving you, O God, Lord. Restore the love for our first love, O God, Lord, sa matag churches. In Jesus' name, in Jesus' name. Restore na Lord, may paniwala ang mga ko sa klase-klase na distractions. We have this joy in fellowshipping with you, Abba Father. We have this joy, Father God, Lord, in encountering your presence, God, in the name of Jesus. Let us pray also for our pastors, not just Pastor John, Pastor Rachel, but entire pastors, all the shepherds na i-assign sa Diyos to shepherd the flocks na iyang i-part sa iyang katauhan, iyang pamilya, at iyang po ang mga lingkod ng mga pastors. Bago pa nag-appreciate, karon naman, this is Pastors Appreciation Month. Let us pray na tanan nila mga gihimo para sa kahimayaan sa Diyos. All their efforts, all their times, nadiling tanan mga pastors, mga kaigsunan, susama ka matinudanon sa itong mga pastors. So let us pray that their hearts will always being constant sa pagpangalagad sa Diyos. Dili lang kung seasonal, dili lang kung out lang sa ilahang emotions, sa ilang pagpangalagad, but let us pray for a faithful pastors regardless of their situations, regardless of the condition of their hearts, regardless of the circumstances sa ilang church, regardless sa needs sa ilang church, matinudanon ng mga pastors. Kaya kung naay pastors na ligbon, faithful ang mga church, ang iyang body of Christ, mga kaigsunan. Let us pray and declare protection. Karon na ay Pastors Conference sa Manila. Let us pray for God's intervention over their conference na na-presensya sa Diyos magapamuhat, na ay breakthrough, na ay restoration, na ay reconnection. Kaya na ay mga pastors, dili tanan mga pastors dito ni Adto ready ang kasing-kasing. So let us pray for a breakthrough. Katong mga pastors na nagmaluyahon when they enter diha sa Pastors Conference, manggawa sila na they will never be the same again. Restored, strengthened, hopeful, matinud-ano na sila. So atong iampo kanunay ang mga pastors, mga kaigsunan. In the name of Jesus Christ, we thank you, Father God, Lord, for the lives of the shepherd, Father God, Lord, na imuhang i-assign sa imong mga katawhan, sa imong mga churches, Father God. I pray, Father God, Lord, for strength and them for anointing our Father. Lord, we have seen, we have witnessed, Father God, Lord, how you gave the double portion of anointing upon the life of Elijah, our Father, who faithfully followed Elijah, Father God, Lord. So right now, we pray, Father God, Lord, for double portion of anointing for every pastor, Father God, Lord, in the name of Jesus, who faithfully following your steps, our Father, nagmatinun-anon sa mga
sacrifice, Abba Father. So I know, Father God, Lord, that knowing you, Lord God, their knowledge of who you are is better than their sacrifice, Father God, Lord, in time, in treasure, Father God, Lord, and even on their talents, so God, mas nabaw pa ang ilang pagtimuha di ang kanimo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Stora mande, ramande, rearabaseke. And I declare, Father God, Lord, more shepherd will rise up, Father God, Lord, in the name of Jesus. And they will come out from their shell, oh God, Lord, and they will explore with you, Father God, Lord, in that faith journey, oh God, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sora mashi, rearabande. Let us pray also, church, for the spirit of revival to take place, mga kaisunan, dito sa Surigao City. No, i-share na ni Pastor Gaina na dili lang kita mindful sa ato ang security, no, na watchful kita sa ato ang kaugalingon lang, but this is all the preaching ni Pastora last Sunday was a reminder for us to be an equipped laborers, mga kaigsuonan, harvesters, mga kaigsuonan, na dili na nato tan-awon ang diwali para sa atong kaugalingon, na i-ready na atong self, i-ready na atong pamilya, na anytime mo balik ng Diyos, save ta. No, but ang wali ni Pastora, it was a call for us to be a ready harvesters, na the fields are ready. Ang problema, ang mga harvesters. So let us pray na the spirit of revival will take place. Andamo na kasing-kasing sa mga harvests, and at the same time, i-equip sa Diyos ang mga laborers. Kita, mga kaigsuonan. We have the word, we have the courage, we have the boldness, and we have the platform to share the word of God. Kaya magunsa ang courage, magunsa ang word, kung wala tayong avenue, wala tayong platform to speak the word of God over the lives of the people, no? So, i-prepare sa Diyos. He will set everything in order. Kita, mga laborers, andaman o kasing-kasing, natay pulong sa Diyos, isugta, natay kumpiyansa, o naatay opportunity, natay platform, no? Diin, makasangyaw ta sa pulong sa Diyos, mga kaigsuonan. Isa, duha, atong ideklara na dili mag-end ang karon na year na walay nakadawat sa pulong sa Diyos, mga kaigsuonan. Come on, let us pray. Abba, Father, Lord, we thank you, Father God, Lord, for preparing the fields, for preparing the hearts of the people, oh God, Lord. I declare, oh God, that you will continue to knock the hearts of the people. You will continue, Father God, Lord, to open, Father God, Lord, doors for revival, amahan mo sa mga katawan na wala pa nakabatik sa imong pulong, wala pa nakaka-plug sa imong gugma, amahan mo. And I declare that you will use us, Abba Father. Use us, your church, God, to stand in this last age, Father God, Lord, to stand the gap, Abba Father, to avail ourselves, Father God, Lord, to be your mouth, to be your hands, Abba Father, to be your feet, Father God, Lord, sharing who you are to them, Father God, Lord, imparting the love of Jesus Christ, Father God, Lord, from us to these people, Father God, Lord, we need you in the name of Jesus. And I pray, Lord, that you will continue to fill our hearts with your words, O God. You will continue to fill us with your presence, Abba Father. And I declare, amahan ko, na ikaw, O Diyos, maghahatag ka ng kadasi, maghahatag ka ng puso, Father God, Lord, to speak forth your word towards these people. Lord God, kay kanina mga katawan, hindi sila napuli, pinaagi sa iyo. Pinaagi, Father God, sa tinapay, but from every word that will proceed from your mouth, O God, Lord, I declare, amahan ko na iyo kami hatagan, kaiso, O Diyos, to speak forth your word, na as we stand before these people, dili mahadlok ang iyong mga kaanakan, dili mag-tremble ang iyong mga kaanakan, but we have this courage, we have this urgency in our heart to speak, Father God, Lord, the revelation, Father God, Lord, of Jesus Christ, sa mga katawan na minahanglan ka niyo. Use us, Abba Father. I pray for willingness, O God, Lord, willing to run this vision, willing, Father God, Lord, to avail themselves, Father God, Lord, for the lost, Father God, for the lake, for the harvest, Father God, in the name of Jesus. And I pray for platforms, avenue, Abba Father, na naa kami iko, Father God, Lord, na opportunity na makashare sa inyong pulong para sa mga katauhan,
salvation towards these people in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I declare, Father God, Lord, that New Life Surigao, Father God, Lord, you will find us before mag-end karon na year. You will find us volunteers, workers, Father God, Lord, laborers of New Life Surigao, ready to be your word, to be your mouth, Abba Father, ready to be your hand, Father God, Lord, and your feet, Father God, in the name of Jesus. Extending the love of you towards the people, Father God, Lord, who need you. Extending the love of you, Father God, Lord, to those who are discouraged, to those who are hopeless, Father God, Lord, to those who are sick spiritually, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I pray, Lord, katong mga kaubanan na mo, Father God, Lord, na wala amin ang desire, I declare that you will plant the desires, Father God, Lord, na i-avail nila ilang kaugalingon na imong silang gamiton in the name of Jesus Christ. Lord, magsugod ang tanan sa desire, O God. Walay mahimong action kung walay desire. So right now, I declare for desires, Father God, Lord, to be your mouth and your hand and your feet, Father God, Lord, in this last age, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let us also pray for our city of Surigao. Atong ideklara kung manamatasanan sa salvation, dili na sa mga kaigsuonan, sa development, sa protection sa atong nasod, sa atong nasod, apilo na atong nasod paingon sa Surigao City. Atong ideklara ang progress for investment, mga kaigsuonan, na dili lang ta mahimong dependent sa lain ng mga investors, but mag-rise up ang mga investors sa ato ang nasod ug sa atong syudad, mga kaigsuonan. Let us pray na mulambok pa ang atong syudad, mga kaigsuonan, and the Lord will use us as well. Na mahimong sadang galamiton sa usa sa mga factors na mahimong improve, mahimong progressive ang ato ang syudad. Come on, let us pray. Father God, Lord, I declare ang mahal ko for development and progress, Father God, Lord, na nasod sa Pilipinas in the name of Jesus, Father God. You have seen, O God, Lord, the things that are happening, Father God, Lord, sa among nasod. Nakakita ka how the people, Father God, Lord, are working for our progress, Lord, the government officials, the businessmen, investors, even the mga workers, Father God, Lord, either public or private workers, Father God, Lord, who have seen the strive of your people, Father God, Lord. And I pray that you will honor, Father God, Lord. You will honor the efforts of your people. You will honor, Father God, Lord, the sweat of your people, Father God, Lord, in the name of Jesus. And I pray for increase. I declare, Father God, Lord, for development, amahan ko, for promotion, Abba Father, in every sector, in every individual, Father God, Lord, in every government agency, Father God, Lord, sa among tibuok nasod, sa among tibuok syudad. I declare increase, I declare promotion in the name of Jesus Christ. And use us, Abba Father, Lord. And even in this prayer, amahan ko, we are planting seeds, Father God, Lord, of development through our prayers, Father God, Lord. And I know it is your will, O God, to see us increasing
even ang ato ang encounter night, na pinasahi, na dili lang siya ordinary na encounter night, na as expected, but beyond our expectations, ang mahitabo sa encounter night, na naa yung encounter mahitabo sa matag usa. Come on, let us pray for our next activity sa November. Lord God, this is your will, our Father, Lord, na magkaband together, Lord God, we are strengthening our fellowship together as your church, as your body. Lord God, it is your will to see the lives of the men, Father God, Lord, strengthening the relationship, all while honoring you, Father God, Lord. Same with us sa mga kababayan, even sa mga kabataan, Father, kabatanunan naman mo. I pray, Lord, that you will continue to intervene in every fellowship. You will continue to show yourself in every fellowship, Father God, in the name of Jesus Christ. Na walay fellowship, na walay magiging mamag sa iyong presensya in Jesus' name. I declare, Father God, Lord, na imo ang kanunay i-increase ang amo ang desire, Father God, Lord, i-increase ang among pagkilala, ang imo i-increase ang imo ang among connection sa matag usa, Father God, Lord. Strengthen our band as a church, Father God, in the name of Jesus Christ, as we strengthen our fellowship with you in Jesus' name. Who increase ang attendance sa ladies' fellowship, O God, who increase ang attendance sa men's fellowship, Abba Father, and I also declare and pray for an increase of attendance, Lord, sa youth fellowship in the name of Jesus Christ. That every fellowship, Father God, Lord, there your presence, Father God, Lord, will move, will minister. Nasayod kami ang mga ito na dili lang ikaw ang Diyos sa Sunday, dili lang ikaw ang Diyos sa Wednesday, but you are the God in every fellowship, Father God, Lord. You are the God in men's fellowship. You are the God in ladies' fellowship, and even sa youth, Abba Father. Lord, kung diyon sa nimo pagpamuhan sa Sundays, Father God, Lord, na services, and even sa Wednesday, Lord, we are expecting for more of you in men's fellowship and in ladies' fellowship, and even sa youth, Father God, Lord. There is breakthrough, Father God, Lord. There is a continuous growth, Father God, Lord, sa matag usa, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, continue, Lord, to reveal yourself to us, Abba Father. Whatever the hindrances, Father God, Lord, we come against it in the name of Jesus Christ. Amo ka nang iguba, Father God, Lord, pinag sa pangalan ni Jesus. Whatever the schemes of the devil, Father God, Lord, that will try to hinder us, O God, Lord, sa mga fellowship, we come against it in the name of Jesus Christ. Lord, we release, Father God, Lord, the spirit of freedom. Freedom upon freedom, Father God, Lord, in Jesus' name. And I thank you, Lord God, for the spirit of boldness upon the youth, O God, Lord, that they will stand, O God, that they will see themselves as alive and as city, Father God, Lord, and as soul, Father God, Lord, in their generation. Lord, these young people, Father God, Lord, will grow in the knowledge of who you are as they continue, Father God, Lord, to develop their skills and training. Amahan ko, I pray that you will, Father God, Lord, use this generation mightily. Amahan ko, we do not know how, we do not know when, but we know, Father God, Lord, who's in charge of this generation. And it's you, Abba Father, walay mo simply kanimo. In the name of Jesus Christ. And I declare, Father God, Lord, success, anointing, encounter night, Father God, Lord, karong November. We will, every one of us, Father God, Lord, will be able to encounter your presence mightily, beyond our expectation, beyond our imaginations, Father God, Lord. Now we will come here not just for attendance or, Father God, Lord, to serve, but we will come here, Father God, Lord, as one body, ready to encounter your presence in the name of Jesus. And I thank you, God, Lord, that you will empower Pastor Jan and Pastora Rachel during encounter night, oh God, Lord, that they are ready, Father God, Lord, they will be anointed, Father God, Lord, releasing the presence of you, Father God, Lord, through their lives, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Come on, let us also pray, mga kaigsuonan, sa ato ang financial tithes and offering, and even sa ato ang church special offering nato. Atong kanunay ipag-iambo na na-increase. Na-increase, mga kaigsuonan, kung na-ay pagbugas, pinaagi sa pag-ampo. So ato ipadayon ng pag-ampo, mga kaigsuonan. Faithful tithers will come out. Nadaghan pang mga faithful tithers. Na dili namang mga generous givers, but New Life Surigao members are faithful tithers. Mga generous givers at the same time. And at the same time, mga kaigsuonan, mo extend beyond sa comfort nato, mo come out sa atong comfort, o mo dalag yun sa ilahang offering para sa Diyos. Because in the first place, the Lord is the source of everything. Amen? So let us pray, continue to pray for an increase
financial offering and tithes sa ating church, and even special offering. Thank you, God, Lord, for being the source of everything. Thank you, Abba Father, Lord, for being our Jehovah Jireh, who provides everything that we need, Abba Father, Lord, especially in finances. Amahan ko, Lord God, I know, Lord God, that you have seen the condition of your church. You have seen, Father God, Lord, the hearts of your people. Lord, amahan ko, I pray and I declare that you will continue, Lord, to increase the desire for faithful tithing, amahan ko sa matagkasing-kasing. Lord, continue to increase our faithfulness in our tithing, Father God, Lord, na bisan unsa man ang mga panalangin ang iyong i-pour out sa matagsa. Lord, we have the courage to bring our tithes, Abba Father. We have the courage to bring our offering. Walay makahadlok sa matagsa kanamo na mawalan ang handlo tungod kay dili minimo pasagdan o Dios. Walay membro sa simbahan, Father God, Lord, na nagkalisod amahan ko, walay membro sa simbahan, amahan ko na ay kakulamon. Tungod kay ikaw ang provider, ikaw ang generous, Father God, Lord, the giver, Father God, Lord. The very example, Father God, Lord, of generosity is you, Abba Father. So, Lord God, continue to increase our hearts, Father God, Lord, in giving. Continue, Father God, Lord, to increase, Father God, Lord, our desires, Father God, Lord, in generosity, amahan ko. Na, Lord God, as you see us, Father God, Lord, you will see us, Lord, excelling in the ways of giving, amahan ko. Makitaan mo amahan ko ng mga generous church, Father God, Lord. Salamat, amahan ko, na ikaw, Diyos, mag-continue, Lord, mag-increase sa seeds sa mga katawan. As we faithfully, Father God, Lord, obey your word, Lord, dili kami mahugdan because you will continue to pour out your oil upon us. You will continue to pour out, Father God, Lord, seeds upon us as the farmers, Father God, Lord, in the name of Jesus. And I also declare, Father God, Lord, provision sa our church building. Lord, you will continue to provide, Father God, Lord, for the ceiling, amahan ko, Lord, sa railings, amahan ko, sa pintan, o buwan pang mga paninahanglan sa church, you will able to provide ako, ipanawag ang mga panalangin. I command the angels, Father God, Lord, who are bringing the provision, Lord God, na mapadali nila pagdala in the name of Jesus. And we come against, Father God, Lord, any tactics of the devil, Father God, Lord, na mutray pag-hinder in the name of Jesus Christ. Lord, you said in your word that there's no weapon formed against us shall ever prosper, and there's no weapon formed against this church shall ever prosper, Father God, Lord. So we know and we declare, Father God, Lord, smooth the flow of blessings from the heaven down to this place. Thank you, Father God, Lord, for installing, Father God, Lord, a strong ladder, Father God, Lord, from heaven down to this place, Father God, Lord, bringing down the provision, Father God, Lord, sa imong gingharian in the name of Jesus Christ. Salamat naman po sa imong kamatinud-anan, Ama Father, Lord. Thank you for being the source of our joy, the source of our desire in our heart, Father God, Lord, to do the good works that will please you, Father God, Lord. And even tonight, Lord, we are sowing seeds, Abba Father, through our prayers, amahan ko, and we are excited, Lord, to see its fruit, Father God, Lord. We are excited, Lord, to see these prayers germinating in the future, Father God, in the name of Jesus Christ. Salamat, amahan ko, na Lord, that you will continue to use us even more, Father God, Lord, especially sa akong mga prayer, Father God, Lord, prayer life na amahan ko, na dili lamang mag-end ang mga prayer, diri ana David, but we will continue to pray, Father God, Lord. We will always live a prayerful life, amahan ko. Salamat, O Diyos, sa katubagan sa mga pag-ampo, gikan gaina sa salvation, Lord, sa mga pastors, sa entire church, and even sa ang mga fellowship, Father God, Lord, sa November. We thank you, Father God, Lord, for everything. And I know, God, we know, Father God, Lord, tonight who's in charge of those. That is you, Abba Father, who is faithful, who is great, who is powerful. Salamat, amahan ko, that all our prayers, Father God, Lord, are always yes in you and amen in you, Abba Father. Salamat, O Diyos, that ikaw, amahan ko, mag-honor sa tanang pulong na mag-i-utter ka na kagabion, O Diyos. Nalipay ka sa magigimo, Father God, Lord, even in our prayers, Abba Father, because we know in our hearts, Lord, that you will surely answer us. We have this faith in us, Lord. Our prayers, Father God, Lord, are demonstrations of our faith, naman po. Wala minakakita kanimo, Lord. Wala minasayon how will you do it, Father God, Lord, but we trust in you, Abba Father. Salamat sa iyong pamayo, in Jesus' name. Amen, amen. At tumidala ko ang tithes and offering, mga kaibigan.
Let us pray. Thank you, Father God, Lord, for being our provider. Continue to increase us, Lord. Continue, Lord God, to bless the works of our hands in every season. Our lips will never be withered, Father God, Lord, because you are our supply, O God, Lord. You are our source, Aman. Salamat, Aman mo. Nadili lang kami ang panalaginan, Lord, but we will overflow as well, Abba Father. We will bless others. We will bless your church. We will be a channel of blessings, Father God, Lord. Salamat sa iyong pangayo. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Kung kita maigsoon, nabibulaan ang mga Diyos, salamat kami kanino karon ng gabiyon. Salamat sa iyong pulong. Nag-remind ka ng Lord that we have a purpose. So thank you for opening our eyes, opening our hearts to God. Dili lang taman ang among katuyuan para lang sa among kabalingon, para lang sa among pamilya. But Lord God, it is your will, Lord God, to love others, to show mercy to others, Lord God, to obey to your call, Lord God, dahil sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo. Ay ikaw, Lord God, makaprovide sa tanan ng mga panginahanglan, Lord God. Puso, alam, protection, imo kining i-provide ka na mo, Lord God. Salamat also, Lord, for hearing our prayers. Tanan ng mga i-utter, mga hangyo na kanimo, Lord God. We know that it is a done deal with you, Lord God. Salamat, Ginoo, that in you, Lord God, wala mga pag-apo sa mga kanakan, Lord God, kawang lang. Salamat, Ginoo, that you have provided every need, Lord God. Lord, diha sa mga pag-apo, Lord. You are the Jehovah Jireh sa among kinabuhi, and even sa among prayer, Lord God. You provide sa mga, Lord God, ang mga panginahan. Salamat, Lord God, as we go home, Lord, we will bring with us, Lord God, sa panimalay, kusisa, yung anointings, ang kakusan, even, Lord God, ang kakabuhan sa among kinabuhi, Lord God. We will have that everyday encounter with you, Lord. We thank you, Lord God. Ikaw, Lord God, mapaglagihan sa among kinabuhi. Ikaw, Lord God, masimba sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw,